जगतसिंहपुर बड़बा गाँव में भयंकर बाण विस्फोरण होती ए घटन स्वामी स्त्री मृत्यु होता बेले अन्य दुई जन गुरुतर होती। मृतक होती राजेन्द्र दास और सस्मिता दास। गुरुतर थिबा दुई जन को कटक स्थानांतर कर बाण विस्फोरण में घर छात उड़ी जाइए। घटनास्थल में साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत जारी रखिंट। सहर ठारू 3 किलोमीटर दूर में बेआईन भाव में बाण भिड़ा चली। बड़ सूचना गतकाली राति विलंबित राति बाण विस्फोरण होती जो स्वामी काली मृत्यु होता आज और आज स्त्री मृत्यु होती। जे भाई एवं आउ जड़े भाई पत्नी से दुई जन गुरुतर भाव में आहत होती। कटक को स्थानांतर कर तेबे सहर ठारू मात्र 3 किलोमीटर दूर में घर जो बेआईन भाव में से बाण भिड़ुले बाण बेपार करुले। जहां नहीं बर्तमान घटनास्थल में पुलिस और साइंटिफिक टीम तदंत जारी रखिंट। जगतसिंहपुर बड़बा गाँव में ही भयंकर बाण विस्फोरण होती। स्वामी स्त्री मृत्यु होती, अन्य दुई जन गुरुतर होती। मृतक होती राजेन्द्र दास और सस्मिता दास। गुरुतर थिबा दुई जन को कटक को स्थानांतर कर बाण विस्फोरण में घर छात उड़ी जाइए। घटनास्थल में साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत जारी रखिंट। सहर ठारू 3 किलोमीटर दूर में बेआईन भाव में ए बाण भिड़ा चली। दीप्ति महांती जगतसिंहपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी हे खूब शीघ्र ए संपर्क में अधिक आलोचना करने। दीप्ति, घटनास्थल में साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत जारी रखिंट। आज सकाल 9टा पर्यंत कौन अपडेट रही बर्तमान सुधा जो मैंने आहत होते हैं अवस्था केमती अच्छी? द्वितीय कथा एठी आपण पछरे मु देखि पारछु बोधे से घर आप डिटेल कहतु। अविनाश मु अच्छी से गाँव में जो गाँव में काली पाखापाखि रास्तार शक्तिशाली बोमा विस्फोरण होता घर भितर फुटा बाण पाखापाखि 2टी मूल्यवान जीवन चली जाता। आ 2टी मूल्यवान जीवन संघर्ष कर कटक बड़ मेडिकल आम जगतसिंहपुर थाना अधिकारी घटनास्थल पहुंचती पूरा तनक तदंत कर घटना संपर्क जानापी साधारण लोक पचारि बुझुंट। आम से चित्र से देखा चाहबू ये से चित्र एवं जो घर पूरा ध्वंस विध्वंस से घर बासगृह एवं जीवन चली जाइए। आईएस घटनास्थल पहुंचा प्रतिक्रिया नेওয়ার चेष्टा करवा मुझे पूर्व कि चित्र देखा चाहिए एभली विस्फोरण होता ए घर कपड़ा ए घर लुगापटा ए घर वस्त्र सब छिंचतर कौटे गछ लगी तो क्या घर उपर पड़ी। आम आउ चित्र देखा चाहिए ये से घर जो घर फांकी संपूर्ण छात भुचुड़ी पड़ी। ये स्पष्ट चित्र अनुमान हो पार ये जो विस्फोरण होता बाण जो प्रस्तुत होता बारूद से केते शक्तिशाली है केते बड़ बाण निश्चय न हो। आम टे आईएस प्रतिक्रिया भी नेওয়ার चेष्टा करवा। आम चित्र देखा चाहूँ ये टेक्निक चारिड़े केते छिंचतर पड़ी कार कौटी कार मांस पड़ी तो कार शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग सब विभिन्न खेल पड़ी। आम आउ कि प्रतिक्रिया नेওয়ার चेष्टा करवा। आप देखिपारे आम पाखे अच्छा थाना अधिकारी अच्छा सर आम पचारि बुझा विस्तृत में सार सब काली राष्ट्र संघर्ष देखुले सब सर नंदी स्वागत करी। ये जो दुखद घटना घटी काली बड़बा गाँव में जो बाण विस्फोरण ध्वंस विध्वस्त होती 2टी मूल्यवान जीवन चली जाइए बर्तमान पिलिभित कौन खबर रही? बर्तमान साइंटिफिक टीम ये बम स्क्वाड आसिक विजिट कर जेहेतु कांथ संपूर्ण रूपे कड़ा है छाती अच्छी अनसेफ कंडीशन रे अच्छी से पुणी आउ थे विजिट करेंगे पुणी कौन ता भीतर तदंत हम तापर सठिक रूपे जना पड़ा तदंत आगू जीव। विस्फोरण विषय कौन आप जापर ना किसी जना पड़ी आम जापर कौन विस्फोरण कौन सा क्षयक्षति कौन सा क्षयक्षति तो 2 जन एक्सपायर कर 2 जन इंजर्ड अच्छा हस्पिटाल अच्छा चिकित्सा चलती बर्तमान एससीबी प्रेजेंट सिचुएशन कौन रही? प्रेजेंट सिचुएशन आम तो स्पॉट गार्ड करके अच्छु आ साइंटिफिक टीम आसछंती पुणी से आउ थे आसवे जिते कड़ा ओड्राफ आसला ये पुणी रिमूव है से पुणी आउ थे विजिट हो शुणुले थाना अधिकारी आम पाखे कहते विस्तृत भाव में घटना दुखदायक घटना हृदयस्पर्शी घटना जो एभली घटना जगतसिंहपुर सहर के होता है बाण विस्फोरण घटिक 2 दिन जीवन चली जाइए। आम गोटे आपंकर राजेश दास कथा कहतु स्त्री कथा कहतु चाहिए ये हूँ से घर ये हूँ से चित्र ये हूँ से बासगृह संपूर्ण चली जाइए माने कहवा कथा से जो आपंकर बतकर हो बह हो यही समय से किसी बाण प्रस्तुत करती बाहर बिक्री को पठाती। दीप्ति स्थानीय लोकंकर दीप्ति टिके प्रतिक्रिया नियंतु तांकू स्पष्ट भाव में पचारंतु केते वर्ष हेलानी से बाण व्यवसाय करुथिले एवं एई घर ना आउ कोठी बाण व्यवसाय करुथिले एमाने बाण तैयारी करुथिले ना बाहरु बाण आणुथिले एमाने बाण गोदाम भी ता भितर थिला कि ता सहित कौन सेफ्टी मेजर से नौथिले गाँ लोकं को जणा थिला कि स्थानीय लोकंक सहित टिके कथा हुंतु एवं तांकू मध्ये पचारंतु ए संपर्क से पूर्व केबे भी संदेह करिसंती कि एमती गोटे घटना घटिबो बोली टिके कथा हुंतु।
ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିକିରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କଣ ମାସେ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟଣା କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୋଇଥିଲେ ଏ ଘରେ ବଡ ପୁଅ ବଡ ବୋଉ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ଘରେ ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋଉ ଶୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭୁସ୍ କିନି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଛାତଟା ଗଳି ପଇଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସେଠୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଲୋକ ଆସି ମତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ସେ ଘର ଛାତ ଫାତ ଗଳି ପଇଲାଣି ଦେଖ ଟିକେ ଆସିକି। ମୁଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିକି ଆଇଲି। ସେ ଘରେ ଛୁଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାତ ପୁରା ଦବି ଯାଇଛି। ବଡ ପୁଅ ବଡ ବୋଉ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋଉ ସେ ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଥଟା ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲା। ତଥାପି ସେ ମଝିଆ ପୁଅର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଜଗ ଲଗେଇ ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାଲି ଏସପି ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ଏସପି ରହିକିରି ସବୁ କଲେ ଏସପି ସାହେବ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜଗତସିଂହପୁର ନେଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପଠେଇଦେଲା କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଟକ ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୁଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ଘରେ ପଡିଛି ଏଠି। ଏ ବାଣ କେବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରେ ପୁଅ କରୁଥିଲା? ବାଣ ବାଣ ସବୁବେଳେ ଅଇନା ତିଆରି, ଯେ ତିଆରି ବେଳେ ତିଆରି କରିଦବ କିଛି ବଳିବ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ପୁଅ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏନା। ଇଏ ମଝିଆ ପୁଅ କଣ ପରେଶ କଣ ରାଜେଶ କଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏନା। ପରେଶ ଟିଭି ଦୋକାନ କରିଛି ସେଠି ଗାଞ୍ଚକରେ, ଟିଭି ରିପେୟାରିଂ ଫିପେୟାରିଂ କରେ। ଆଉ ରାଜେଶ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉମାନେ କାଲି ରାତି ତମାମ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖଦ ପରିବାର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖା ପାଖରେ କଥା ହେବା। ଯେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଘଟଣା ତ ଭୟଙ୍କର, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ବାଣ ଫୁଟିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଆଉ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଛାତ ବି ଟଳି ପଡିଛି ବହୁତ ଜୋରେ। କଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ କେତେ କଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଘଟଣା ଦେଖିକି। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଘଟଣା ନା କେବେ ବି ଘଟି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଶୁଣିଥିଲ ଅବିନାଶ, ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ମାହତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 2 ବଡ ପୁଅ ଏବଂ ବଡ ବୋହୂ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋହୂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନ ସହିତ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ। ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କାରଣ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ବୋହୂ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ନେଇକିରି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଘଟିଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। এই ସିଧାସଳଖ এই ଚିତ୍ର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି ଏ ବାଣରେ। ଏ ବାଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବାଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୋଉ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, କୋଉ ହେଇ ଘଟିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ବରା ଝରକା କାନ୍ଥ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ଛାତ ଗଳି ପଡିଛି। ଆପଣ ଦେଖ ମାନେ ଏଭଳି ହେଇଛି, କାନ୍ଥ ଫଟେଇ ଛାତ ଗଳି ପଡିଛି। ଏ ବାଣ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ବାଣର ପରିମାଣଟା କେତେ ଥିଲା, କେତେ ବଡ ବାଣଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ। ମାନେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ତାପରେ ବାଣ ଯୋଉ ଫୁଟିଛି ସେ ବ୍ୟାଗରେ କିଏ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଅଖାରେ ଥିଲା, କେତେଟା ବାଣ ଫୁଟିଛି ତା ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। খুব শীঘ্র চিত্র স্পষ্ট হব যে বাণ কেবেঠু তৈরি করে আসলে, এ বাণ তৈরি করে বেআইন বাণ না লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণ, তা সবু জনা পড়িব। যদি বেআইন হଉଥିଲା, এপর্যন্ত জগতସିଂହପୁର 100ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି ବଡବାଗ ଗାଁ। କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତେ, ତଦନ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ 2ଟି ବୁଲିବାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର କେବେ ବଡବାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଗଲା। ଅବିନାଶ, ঠিক ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି।